بالله من الشيطان الرجيم. الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك النصر، لك الدعوة، لك البر والسلامة، لك الفتح واليدة. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أعرف أن أنت ولي الله تعالى وكذا. الذي يشرف إليه وكم واتي نتوين وجد أهل الأسر وقول بجمعين ولا بلون أسلكنا نتمني أي كاتا ولا أن يعرف ولا كاتا ولا منو على بركة كان يعرف أي بدون كشف ولا يعرف من أهل في المناسبة على كل يفعل akan baru sampai akan fatu banyak akan jadi alasan shi kena ala dibulu ya rabbi alaka di amma an taba walaka hina ula alaka yafa uma alaka dafda ton ruwi alaka amme ka dugo kuyi nanu bi nyoy domina alaka anyoy ke here amalu le kana tu suray an ana tu re malu le suray allahumma salli ala nabiyyina wa sallim. Ami درس جهر من السمول ولا دلبنا في سورة المدثر وكما جهر من علي القيامة نعمتا أي دفع أكا أي جهنم كفو أكو كما كنجر له إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كو من فولي كون فلاني لو جهنمي والله تعالى كوبو دودو الله تعالى كوبو دودو على كدلي فين بو دودو على كنيانغتا بو دودو والسنزراليو للبشر فرقلو تشوي ويجينا عدم دي. أقول لمن شاء منكم أن يتقدم أي بالعمل الصالح أو يتأخر لمن بنا تانيسا نبني سبب ولن من جمع والما نبنا قطر مبو نبنا ياخرويا كبو ولن من جمع ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. هذا ما دي بكبار نفلدي لا يمينجي أنيما مينجي min nganga ke yemin gola o fleni min nganga ke yemin toy ola ni mo ke o fana fle bana koni wajuli be ko fesa na kadi mami na kadi yedo de ala de kandu ko na kadi mi
sa isebe do wala nyuma na kadi ke kafiri ke bushriku ke munafiqu ate fo ci alay man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alayha ni nyumange kenyere ni jugumange ba kirela o anara kuma min tugo wala sa an zero de mabbi ame wuli minga oye alaka kiri kofe alaka kiri be buli minga oye adama don ke wali wi ire minge ika kiri budeka bi kuma de be wuli oka aha kullu nafsin bima kasabat rahina kullu nafsin kunni kilingile be bima kasabat rahina kunni kilingile be no madambe naka baradi kunni kilingile be no madambe naka barai ay wale minge ni wale nyumadu o foray ko aka wale kera sawi ka kishi ka bot no madala ka horoya kuma ala kira ufa ka hadisi sallallahu alaihi wasallam dugu jewo je adama de ma flay do bi tayre do halakili kowla tayre se ngoma ni jurumu kowi do bi chesri baran mom fe kayre kun horoya bana ya ko ni kilingele bet no madambe naka baray tafsiru kala do ko ala ko baran nunu ala ya misaliya komi juru do angana dana min do juru do angana ni ye juru sara an yɛrɛ to fɔ ko fa o fa bɛ juru la k'a sara baliya do an yɛrɛ b'o fɔ bɔ ne ala k'a misaliya bɛ komi juru ni ye juru sara o ye kan hɔrɔnyalen ye ko ci ni jurumantigi cɛ bilen awa n'i ma juru sara i kan ka ɲagi kungo bi n'a tigi cɛ o mana kɛ ɲagili façon min ye o bɛ da i kan ko tuma na adamaden kelen kelen bɛɛ i ka hisabu bi ka baara de kunga i yɛrɛ kɛwale ni ɲuman don o baara ɲuman in bɛna kɛ sababu ye ka tɔnɔmada in foni i bɛ tɔnɔmada min na k'i foni ka bɔ a la masalan ni maa minɛ bɛ k'a don kaso la wali juru kunkɔrɔ walima minɛ bɛ k'a don kaso la ko dɔ ka fɛn dɔ tunun n'a bolo ale b'o de kunkɔrɔ n'a sarala a bɛ bila n'a ma sara a bɛ to bolo la wala ko adamaden kelen kelen bɛɛ ni kelen kelen bɛɛ tɔnɔmada bɛ n'a ka baara ye i ma i kɛwale ka kɛ ɲuman ye o ka kɛ sababu ye k'i tɔnɔmada in na wali i ka to wale jugu la i ka to tɔnɔmada kunkɔrɔ ala ye nin de tugu kuma na kullu nafsin bima kasabat rahina ko ni kelen kelen bɛɛ tɔnɔmada bɛ ni fɛn ay min baara illa ashabal yamin o kuma na sisan tɔnɔmada in a kuma kun fɔlɔ a kuma in tɔnɔmada in bila sisan minnu ye ka tɔnɔmada y'u se kungo ma ma baara ɲuman kɛ ka se ka tɔnɔmada in foni ka d'a kan istisnaw bɛna maa minnu ye ɲuman kɛ olu bɛna bɔ tɔnɔmada kɔnɔ bɛɛ tɔnɔmada bɛ n'i ka baara ye o kɔrɔ ye juru b'an bɛɛ kan na kungo b'an bɛɛ ni ala cɛ jɔnniw bɛna bɔ kungo in kɔnɔ jɔnniw bɛna bɔ juru in kɔnɔ jɔnniw bɛna bɔ tɔnɔmada kɔnɔ illa ashabal yamin fo n'a kɛra kiniyanfan dungew ye n'o ye waleɲumankɛlaw ye kiniyanfan dungew waleɲumankɛlaw ani alqiyama u ka bataki bɛ d'u ma fana u kiniyanfan fɛ ka d'a kan u yɛrɛ kiniyanfan dungew ka olu ka baaraw u y'o de kɛ diɲɛ kɔnɔ yan hada i ka bataki bɛ d'i ma ka sanga i ka baara kɛ cogo de ma n'i bɛ kini fɛ yan lahara i ka bataki bɛ d'i ma i kini fɛ n'i bɛ numan fɛ yan i ka bataki bɛ d'i ma i numan fɛ kinifɛla ye jumɛn ye yan o ye baara ɲumanw de ye numanfɛla ye jumɛn ye o ye walejuguw ye a misali y'o de ye mana ko illa ashabal yamin fo kiniyanfan dungew fi jannatin yatasaalun
في جنات أولوب الجنسو كنو جردون كنو يتساءلون وبتوكا نيو ينينغا أي يسأل بعضهم بعضا ودوب دو ينينغا ينينغا لبتمو نيو جبرو سرفي ko ubutoka nyo yininga kiniya va duyo doni aljina kono ya rabbi ala kan fara uka ko ubutoka nyo yininga ulu be nyo yininga muna anil mujrimin ko be yininga like ka bo jurumuto kabini kafirula kabini mushrikula kabini munafiqula ube mamunun don jiye kono nu yu doni ala kutaw yu doni ala sosoko yu ala sosomunun be ma sitasmama mana kiniya va dungo ka baro bina bawlu ka kuto aljina kono bina nyo yininga anil mujrimina ka bojru mutawla wa tafsiru kala do ikma insharu ko ma yiningali kum folo o basro umuye ubeka ga nyo yininga ka kibaru la ala dunti aljina kono de unje foida nu ye fon fen yini o mana fon fen nata ala bokuyi o mana sisan anana ye ka fo ka nyon yininga yi abu komi ma domba munun doni ala sosolo kundo juru muto kundo kafriya wale keba kundo tasma be tasma sura srauka o mo kumba bula o ba fe ka non be mini o keraji kono kera daro aya wala be ala bina tasma ski baw jira al jinaski bawla yiningal bina temew ni yon ci qur'an de o sementia kuma bakruba de tafsiru kala wi mim fo aniyon chaw inde kon yiningali kun folo baro srafi aljina kono doni yon che no kiniya va dungawi o yon yininga anil mujrimin ka bajru muton nuna juru muton nunu dona tasma de kono ako no kera sa ko fe sa ala bina juru muton nunu yere jirawla abake ga mamunu nga barobo ufleni ube tasma de kono ما سلككم في سقر كونو كرا مؤمنو بو ينيغا بالتفسير كلا ورو سرو منو بي ينيغا كلا كما وري منت مؤمنو والله تعالى اعلم nga ukon mina yininga sa nu ka kibaru dona jaaw be tasma di kono jaaw be sakara di kono no e jaan mes yoro do toy wal ma jaan me rebbe to do na dona tiki ka fo ku beide ko ku bina yininga do yininga li kala ke mu'minin nunde munu ngumbu ka barula do yuk mawre fo minu tekilin nga bina yininga de ko ma salakakum fi saqar ko muye aw sejana makono muye aw do ma salakakum ay ma adkhalakum muye aw do saqara tasmako ubi yininga wala no e jurumu ton ko muye aw do sakara kono no e dan meso sakara e muye aw do akono muye aw setasmama qalu lam nakum min al musallin qalu ko ubu kando udakurnya folo la lam naku min al musallina aw ma ke selibawla aw ma ke selibawla أنا كرا حديثا من فوني نو بيون تا كوجكو أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة جواب ينغا كفن فلو من هكا سيلي ودا تو دان مدير ينغرا أكا تشيني كولا فلو لا سيلدلا لم نكن من المصلين تفسير كتاب فون فما مبلويا أكورلينا أكورا abe ni mai iskalu fo ita tafsirula anda atoy de ambe baraka mununa ka qur'an ma obetwi hali tabolo qur'an munun na bambeya masalan munun ba alul bayti ko kelela fasuru ta alul bayti no fe ko ay nga ya alul bayti ko baytul mal do kira ka sona mo ko te ولو يرك كتابه كنا كتفسير كتابه بدوي وتفسير الطوسي تاين فلا عليه نكرر كلي دفعلا وسيل فرد دور من ديرا قوم دوكه وهي أشياء تفسيري
ok ambe bi yonga tabu yoro donc wa jogo nyuma ya ko ni ala sere kuma fo kitabu nunu manja nyona o bundala ko amba mbode maka ela maka ke mano fe kele ete jogo nyuma ya ni ala sere mun fora itara ya laje shia kitabu kono ya laje sunna kitabu kono ya laje sufi kitabu kono abede bada made wele kana ala sere ni ala batoni tlenia ni ladriya ni lahara nyeskili abede bada made wele kana uba ato foko nyonya usawo yokore na yo be blaka nga nyene ma be Abubakar kumbeta Ali kumbeta Usman kumbeta lu foko nyonya mun de mena ka nga nyene ma be onye foli ma atana fade min ba na fo al amalu salih wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr ala inde fo ay adama de be bonen be fo wala ñu mangelaw fo mu'minu kanyon shuka ke sabalika kanyon shuka ke chieka abana atoshitana bana ya seli min godo da seli da duru nyere de kodo ko de lam nakum min al musallin wala ato o shia kitabu kelin kono e ako ko alika yella ko dallu ben nakafo bi anna al kuffar mukhatabuna bil ibadat ko kafiru bato nyine do fe masalan amna fo ni ya foro ko ka seli islam de ni ka est-ce que fo kafiri ka seli kibina kuma en koronyami bato bi nyini kafiri fe alika folla ni kafiri do atiga seli aka ke islam ya ka seli ke ni bato nyina kafiri fe ko roye ke islam ya ka seli ke we olu ere ka nyefoli nganga kuma to no kuma be mino we ka fo ko kuma ngambe seli de ma be seli farda duru mina kafiru ka tasma kono do ye ko yu ka ko jugu folo folo min ye nu ere yo lakale do ngun volo lam nakum min al musallin ko ma ke seli bawla we ko jugu chama ngede atobe nyefe nga wi ere folo la mina o seli bali ayde seli bali kafiri di Janiti seli kafiri di okay ska fuito folla seli de islamaya ka shi'aru folo folo islamaya tamashien folo folo di seli amba yina ala fa nga sani volla ala so amunu ngeme ka seli ko seli dagay ko yahudiya atlaka do islamaya la ko iki joka seli ko ni masika joki ki yahudiya ka kuma ten kira ere yi sefo fo kana seli misre kono ay o ma yahudiya de kira ere ya marusa yahudiya kuma mun do islamaya la o lu be gbe ara ke do be to mo e fem bagino ne sa yahudiya ka Israelia tu nu fem nundo kura dina na ala moto ala yo tenda ka bala chew ye barakola auna na soro o doni borandala kira ere bana ba to de yi fo kana ki sigi ka selim siri kono o makewa o yahudiya kod membola sili ala kusmadi hal jonsa tobe ala tofo ama foko ni ma min sa toka kuma laba kera la ilaha illa allah dakhala al janna uqraidi ikasaka ala totuida na on seli fle ko mi seli dagay ni mo rabbana na donga ka bo daga ka bo dala aka lafiya daga ta dalaw toro mun be seli kechugo min ba toro ala yo be bo alaw kira ka kuma bo de jira aflesa absika ala tofo absika qur'ane kala absika seli absika takbiratu ke nga atsika jo kira ko ala idoli ya fae asna ali sigili ere ka wuli ka sigi o ba degu o fana bi degu ko boala la hala fo feni ibi toro sorola o be boala
seli tɔ bɛ na to jumɛn ye a tɔ banabaatɔ ka seli tɔ bɛ to kuma de ye kɔrɔyali dama k'a jira ko halisa ne ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ an b'o bin ka bɔ mɔgɔw kan mun na o de y'a to dɔnnibaw b'a fɔ tant que i ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ seli parce que o kɔrɔ ye relation min b'i ni ala cɛ silamɛ jumɛn b'a fɛ i ka sa k'a sɔrɔ i tɛ ala tɔgɔ fɔ bilen ala hali sigara mana na adamaden ma hali bana mana gɛlɛya dɔrɔn adamaden bɛ ɲinɛ fɛn bɛɛ kɔ ni sɔrɔ maa min balola silamɛya kan dɛ i mana taa banabaatɔ gɛlɛn fɛn yɔrɔ i b'a sɔrɔ a ka ala kosuma de ka ca n'a sɔrɔ ko maa kunnandi don n'a sɔrɔ k'a balola silamɛya kan i t'a sɔrɔ a ka fɛn bɛɛ hali n'a bɛ ŋuna a bɛ ŋuna ni ala tɔgɔ ye ko o ŋuna in dɛ o ni seli in bɛɛ ka kan o ni seli cogo bɛɛ ka kan o waati fo dɔrɔn a bɛ fɔ ni seli waati sera nin ye seli waati ye sisan ŋuna kɛ ni ala tɔgɔ ye walasa i ka sa i ka layidu kan o dama de don i dalen bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ nka o kuma in na u t'i wuli ka wuri k'i ŋɔnɔ fɛ wuri di dabila la ɲɛgɛnɛ kɛ yɛrɛ dabila la o bɛ cogo min na bato in fana relation b'i ni ala cɛ o tɛ bila dɛ labanko ɲuman ye de adamaden ka sa k'i ni i to ala ko la banabaatɔ selili o tɛ yahudiya ka fɛn dɔ ne silamɛya la dɛ a bɛ seli gɛlɛya de ko fɔ n'o tɛ kuranɛ ye jihadukɛlaw ta fɔ banabaatɔ ta an k'o to yen jihadu salatul khawf an bɛ mun f'o la yahudiya y'o fana don kuranɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ kɛlɛ la nbamuru b'u bolo halisa ala b'a la k'u ka seli u ka seli dama tɛ dɛ u k'a kɛ jama ye fana u jama ka seli fana u ka gurupu tila fila ye dɔ ka dɔ kɔlɔsi o kɔni o ye kuranɛ ye ni banabaatɔ ta ye yahudiyaw nɔ ye kuranɛ ta ye o ye jɔnni nɔ ye mais min fɔ a ye seli de ka bon ala yɔrɔ nka o kɔrɔ tɛ ko ne ko ni n selila ko ni min ka di ye i k'o kɛ an ma deli k'o fɔ maa ye yan o hinɛ ɲɔgɔn na ka bon cogo min na dɛ seli fana ka bon ten hasidiya dabilali ka bon cogo min na dɛ seli fana ka bon ten ka wari kɛ ɲɔgɔn kan ka diinɛ dɛmɛ o ka bon cogo min na dɛ seli fana ka bon ten an kana ala ko baara dɔ fiɲɛya ka dɔ min ka d'an ye afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd ada an da gɛnbo ye ni min bɛ arranger i b'o ta min tɛ arranger i b'o bila mali yɛrɛ silamɛya bɛ taa ten de hali wajuli i bɛ hali video kɛlaw i y'u ka fɛn o fɛn monter n k'o ka d'u la i bɛ maa dɔw ye u ka sira tɛ ala ko yɛrɛ la kaba ala k'u da u tɛ wajuli lamɛn nka don dɔ ni dakuru ɲɛ dɔ jar'u ye dɔrɔn u b'o ta k'o monter ka sɔrɔ ka i mankutu walayi karisa a bɛ tiɲɛ fɔ dɛ a bɛ tiɲɛ fɔ a ye tiɲɛ dɔn in min fɔ e kuma n'o na o tuma seli ye fɛn gɛlɛn ye janimɛdenw yɛrɛ ko k'olu ka janimɛdon kun fɔlɔ ko seli ɲɛbɛ bɛ don u yɛrɛ fɔlɔ la min na ko mun y'aw se yan bamananw ko sisan ko ɲinɛ kun fɔlɔ de ye ɲinɛ a tɔ bɛɛ ye dɔ ye dɔ wɛrɛ ye kun min ka bon a bɛɛ ye u yɛrɛ fɔlɔ l'o de la ni ne y'a faamu dɛ a bɛ komi yan hali n'o y'a sɔrɔ an ye kuma min fɔ ko kofar hali ni e ko kafiru ghayru mukhatabuna bil ibada bit ta'a hali ni e y'o fɔ hali ni e taar'o fɛ a bɛ komi n'a fɔ yan silamɛya yɛrɛ de tɔgɔ kɛra komi yan seli ka seli silamɛya adressé k'a tɔgɔ fɔ ni seli ye laminakum minal musallin n'a sɔrɔ kafiruw don maa minnu b'a la ka ɲininka ni silamɛ seli yɛbɛbɛlaw don kuma t'o la nka ni kafiruw de don sɔsɔli t'a la dɛ a bɛ komi hali an yɛrɛ fɛ yan ni maa silamɛra fɔ k'a donna seli la diinɛ wɛrɛ mɔgɔ b'a fɔ karisa k'a donna seli la a bɛ komi silamɛya tɔgɔ de fɔra ni seli ye yan lam naku minal musallin anw yɛrɛ tun tɛ silamɛ ye anw tun tɛ silamɛ yɛrɛ ye ne ka sariwu ye dɛ n k'a bɛ komi parce que e bɛna fɔ de ko kafiri ko est ce que a bɛ fɔ kafiri ka seli ko safe u tɛ ayaw kɔrɔ dɔn n'o don kafiru est ce que a bɛ fɔ kafiri ka seli yarɔ an b'o de la yarɔ kuma minnu bɛ fɔ anw ma a dɔw ye ko i ma kalan ye o tɛ ne tɔɔrɔ koyi ne yɛrɛ b'o fɔ ne ma kalan koyi
ade ni ay ikapma atene toro na bora faneni baneni kelawla no mashita fe ifakane ni mashita fe bakane ni te danga den wore de ita yini ko lame na fa fu ito lamenna o i kanu ba fanatna no lame bo ma nyana mayre tisigi ka faneni banen lame afoba de bina nimsala dodora ata na fa jena ya ata na fa lahar ngano ibwara kuma to ibin nagashi to munun fonena ko ni kado de ba ke ay fiye min bana ni yo fo ana yana bala kan de me kadla iran cheyni baraji parce que ni ba fiye fo ay yana ye kado kay de ni chien kadai atna dla ona soro ifli be yemin fo sawabate utala alaka ya faima alaka ya fima ne kon ya fara nga amasa amakala ne makala de tiela ambe créa foli minke afo nami doni min do angol lasi parce que ibi fitini mi ni yo fam o lasi te bashi tanki ma fatwa farda ma karamo baya farda fo nyini aya in korofa ala were mana aya min korofa ya aka nga to lasi mama mamin to korodo ngai titire de ke karamo e noy ko ame tafsir mun lakale ya an re ka tafsir te koy an day lakale di tafsir kitabu ye min fo ko lakale o sra de le mbesla me be ni ya fam min lakale la ni yo fam ko lase atugula ni tara blogi bone feola amakala abeta chien ye chien fo de amakala koy makala ay fitini min fam ambo damade lasi kuntum khayra umma ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa yabdi koyo o umma bedi gabarayo amon ngabara be fi bab al amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar fatwa kalo be jamana kono jamana makala nim bawbi na'tarifu lahum bil ilm wallahi akala no be jamana inkaya amba donc kala wa ambi blakata fi fana ta kata kar sayinga nakla wasara to sa no e kuma wara mi e chesro folla ate foyni makala ya dota ya ene de goye dina nyama wo ya ne la ko foni ndafilla de ni yari ya mekaseti mi la be to daflilu la alla ko kuma do am to ka fo an kuma do ibi ko ali kuma jugu dembe kana irema ko an o ye wajuli ketoy funa kira usray te dina nyam ko de mo fo mashiya bana e bera fo nere bo be fo yerema ba ti inita te dina nyam ko wa ni ko ne te suna mo nere yo fo ya ka koro ay bana fɛn fo karoke ay to anga bato ke bani to nu ate foi la da badi yere majam kan ate foi ye fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa ate foi la ikiye miye ere dab min fo neni kunyuna no ba man nafa munafiqu ta fara qur'ane kono وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أولوك أو آمنا أيو نفا هذا ما ديكي جزير بارف أنا سبب ما يفوقون دي بابلا ما كما دوم ميكم بلا كو جابي دي فوقون دي بألا هذاك فين فو يبا سرو مو بنا كما دو ترانسفورمي كتا سرا دو في ibo odda do tugu yani katebe o srad fe do fana be ni yo fo mo ko ay man to isa abayre duma ba neni abayre duma ba dogoya qur'ane mo fo qur'ane min fo ko akana kafiru ka bulu neni kan na ala neni ko anin numbe an lame dama do ambe jebe ala kilini la
anna ande ala nena ande kira neni adna kira ka sokono mo neni nga kuma minu e fili ambo de nyefo gono fili de amro toro nu madalu soro ka fo bo kuma yele maka ken neni uno fe mo bo kuma yele maka ken neni o kuma ni aya yini ko anga anda bo o tie banginina khawfan min ash-shatm was-sab na yo ke srangama anyere kunne ninye sranya kama o kuma muna nunu e jihadu ke teme no e jihadu ke mungama olu kunta don ku nibisi ka to adafe wa e mana ban tie foli ma ko ubi neni dama e munu e muruta ka tie no fe kele ke ka korokun e nulu de bida jo kene kelinga ne ndilla ka fo ya woni adama de ka ni e ma e ko ayi ko semen ne ni de la sa o koro e ko dalubana ni e tabolo fe on fe ko sisa ba ko semen ne ni na ka tigi la goshi e ma e kafiru ko kira e dongil dalawa udumba do ko qur'ane ni dongli chekaja uko soma do ba don ko somate kira te soma ya sidon ka koro abe ka fende fuima femina be re décourager ka idusu kashi ka ko nyela maka ke nyoneni anda daboya ka machine ni wallahi nini mo gonnu nanu be jera ka dine défense ta ka je ka alkira no fe tout défense ta o de anga layni ambode yi waslamay tiga jonote nana ya bola ka ele maka ke kore kuma beba yini ka dode ka nakashu yina la ka la goshi ka buruja jien no fe ko kama ante ko yete de te maka soro contrôle ti ka jama contrôle fora ki ka tien de fo jama e ambala ka minde fo jama e bi o de te tien ko nye mo no fe ambe srande khawfan ala nas est-ce que ebna mi be ko don se e ba fo inte ko yana mo sa he hal nunu re ba do te tienga tiente karoge ma nunu la batuli kala chamanto donde e ma be to karamo no fe aba kuna warbo ka do ala karamo te wardale mari be wardama ulle be cotisation bo ulle be karamo finance u tambala ulu tsika don ko te ala kulaw ulu tsego famde faka tien kuma wore de me goda tuba kangar da ka kalande wi ku gana ma wore la me ata ne tay tien do re tay tien e bi ka kalande bala ka ma wore la me chugo nga sahaba flambu be ka kuma bi here soru be ka kuma na ube be lame utlela don ba munun temera benatli kilina nga majlisu bu be bulu be lame ka kalande be fali valu ni yonche wala haraj ati fuitien do ka sharu ke chugo ibin nafa do sorula imam min zoran dala ni yara ka sharu ke chugo ibin nafa do sorula iso to soran dala yani ebisra ka kalande kana kuma ware lame wallahi hali nunu ba do ka mo no fe mo hakilla ku de ngana kalange ko ni de kalana ba be wabiye ya ren neni famba de wabiye ko ni de kalana ba be wabiye halu be fon sebe on to ko internet ga wadu ko fait nu ma do karza wahabiti karza wahabia ma munere ala to yele mako ken ni kalimatul wahhab al wahhab ala to di al wahhab اسم من اسماء الله الحسنى كالا تو yele mako ken ni imana sebe kuma fenfo sina uya do demsenu be ngolo la ka fo ko ni ko mso ka yere ladabu ko ye wahbiye ka fo ko ni ibe mushriku ya ko kele ko ye wahbiye ka fa alkira la digali baraw ka be da ku ni kelinde be ka bella gushi sa fu mo wore be sran tellement ali baradala wallahi hali service dawla ni mam ya jugo nye doni ndoro hali ibe mutiginu ngamete wakabiya de ya eka ayini ngata wakabiya ijme atarifu ijme ere itisife mfochugola wakabiya atarifu ijme fini sudurale doni ode wakabiya
ndembolo do wal muso bolo ode wa biya alakira kumbe ni comportement ke ne bu ladigi ko baraji gine ode wa biya aw yo de ken ni alakira ko fe sallallahu alaihi wasallam dani kira e nyon ya be cien fo aba kira fo ko mo munu mina gien ka sigi ka bo kira ka ko dala ko e sahaba ode aw ni ala chewe sahaba ode mamunu ndo kira mando na lu donedo bi alakira sallallahu alaihi wasallam kira be baro barake ni islame kangi kun korata nay bi ya bella goshi ka beke kuma shuli ko e ka beke ko la goshi o mo kelen olu de wajuli kelaw yi jamana kono mo kelen olu de diine nyamo me fɛn foya ka fara kire ni fa sallallahu alaihi wasallam ay ninge karon ke ni sira ka ke ba baraji soro ni ma se ka ke kana lagushi alla goshi li itiso kungo koro lahara so ka fini sutura ndo qur'ana de yo fo anatu ala kire no fe ka ladege aka ketawla fona sura kerengerele doni komi na manga ladege wala o e qur'ana na sudi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا إني على شيء أبغى الإسلام يوين لغوشي فمنا إبا دوكو كونو غنديو كي يرى لادمو كي سيمبو مسوسينا يا كي لغو كونو غماندي دو أنا بارداو بلا ما كاسيكا كيشي مسو تورو ما كي مفيو لا يا كي لغو كونو غماندو أو إيه كراس لا مفابوني ikira slame barka bane ikira slame nagashiliye ijugo ka jugu ini muso be takasabala nyona epseka o wajibiya ko keslame e jugo di kibina an lagoshi o kebaliala problème yere e mi afora ko ambe ka minge mi masiko ke o debe kika moto kele ambe kele la ko munabi malo yala ko baw anga misali ta fenda mandoka hey ni tekma jinga ina bile kwa moria anga fo abi daga sa dagali de koro ko jaku ya doa bodon anga faruka sa anga fo abi daga mais est-ce que jaku ya do anyini ne doa akanu ne doa wallahi ni ni sabab fe voilà ko faulila ni ko do e farda e faulila ni ko akanu ne do faulila ni ko anyini ne do faulila e rep sika fe voilà ko adagale bon na dagale do komi doron na kadne shuina mbinga surafana ke kini na kadin mbake toé shariati fo ifonyola shariata fo ay to de to bi shuina o benere de ba abe ni afara ko fe daga meta fi go bunda fila abe bla o bunda de ko dagal de koro ko ibi yere me kele be minono fe ebe mo kele muna ko ulumo ke o ni oluba haram yalle ka nu yuka dalu fo ita fo kuma maba wallahi ni don se ga bla nyuma mizanu kono lahara ayte meni don wallahi hali emi vle dona eba don ko don se ga bla adama de ka nyuma mizanu kono lahara ambe adama de unde adama de be don ke kuma na ba soro miri taraka buila pew aba soro ni so jara ko jugu chentewa adama de ka nyagali be sepanga chuma kuma mina aba soro ni so jara ko jugu de ni soja dama temena fama ku ife iwula ota aw dama de do bo o shaytanan na to de isa shaytana ka bara de yo ibi to de la ibi na fo balu fo ibi to la ibi na ko ke balu ke anga fama ofle ni politique mo ofle ali politique mo a ministre na fa hal nulu be donke kuma dawla nulu ballaka donke o be donke don te ku lamate seconde nga anwa moru e panga chunde damne yete fola kuma fo bamananga yere la ko morti doke ku nga kwa be yuguba ukunda fotia o kora ki lamate doni ndama ma fongo be daga de nga o de kumbe fo anve ya yele ko kuma srafe enda wajuli kala yere ka wuli ki jesri yere ki ba o psika famu chuko di ko mo david de o ka ko o islam ay halno be ke est-ce que o kero e wajuli kene donc on globala atiku be ga misali ado fo ko amba fo donti daga ko yengalo e ko ni ye muso furu ko ika balaka se di sakini muso ko sokono ni ana muso kunya ke sokono kuma kumbo kenama ini muso be ko munu ga fora ki ga boko de la kale
ini muso sokono mun balai ini muso ka don ka sokono joni fe fe ola joni yere bo kalama u be mana de biri mo nyana ta aw be don de la misiruni wajuli kenew ka ambo kuma na abeda parce que u ba daga ni mi olu ta tiketi anga problème yo de hali ya ni mor ko sa ko qur'an sebe ne bi daga anga fo oho ibnu taymiya yo fo ahmad yo fo nu ko nasi sebe mushriku ya ten ni qur'an do ni hadisa do mais eta qur'an ba kona anga dele mi ba kona qur'an do fen kiri karo wusulan kasan gomaw ni shekungolo ni lenyiw ni mana fen nama deli ka fiya morke ko atokelema ke abaka atokele ko fabu ita nyeno bolo sale ko fabu ita nyena bolo de fabu ita alladhi kafar ni af mordem son ba do ko fabu ita nyena bolo de kai fabu ita bara alewe falbo be ka usulala la ilaha illallah iketo ki sigi ka qur'ana aya zikiru ke ka falibo ke o usulala joni yelela alala katemoti ka joni ye qur'ana la gushi katemoti ka la wajita kebe na sebeni kenoi ka fo msoma ko e ka barati nyene no maje dem sonu be dore la yo ko nganu bora kena ma buna fo ko qur'ana sebeni ko bibe o bibe itaketige eta yo dia ebe qur'ana sebeni la joli do roj membe qur'ana na tori qur'ana mo goj membe tori la pour que ka baraka dai qur'ana mo goj membe kasangi la pour que ka baraka dai qur'ana mo goj membe shudaji la pour que ka baraka dai eba foko abedaga contexte munun kono shurutu munu ye oni etabe komiti ga jala ni baji okma akla yin la kala to dia mi jimi anu fa ibnu taymiya mi fo ne kundano ma alle dono ini mota be ke fonyon wayte dono khilafa basita ke dono atigi maso ga fole ma ibita ka bata ka tigi bos la bayala nisraji ga fole munu ma fa khilafuta abushriku ya law hali dongo lobe dola ko ni tale to don ga fo ko jinetiki karsa do fana kay dalu do di doma ko yo wuri dimi ko jinew ya wele ko karsa ko kan wele ko atla ka man fure ko jigiya ta alati wele bile da jino de bu ba kali kasro moria ba tan felan fe abu fo de ma ko batuta moria olu ki ka mor kafiru de fu no ko batuta moru olu to baraka ni qur'an e bu jino de wele ay ko benyan boni kmano ka ko kuma ke e wabi o mu wabi ebe ko lo jam fo abe qur'an e rojme abe ala ka hadisa jmeina akoray ebe ka mo ngi no mor choro ba do ko ne ba ko ya batuta sauta ko ya hayyu ya qayyum di ongo kuma ne be ndake ya hayyu ya qayyum di go community do ngorodo ko ya batuta sauta ko ya hayyu ya qayyum ko yaudiya kan do go komi min jira ma o te yaudiya o ya arabu di o ya fo kamina ngoma ndafo la ambo de korodo ala ko suma mi ita korodon o koroy ma fo kalambaliya ibala korola ngando made nga korote douana o toy ala to mi korote douana ala to kote de hal na nyamine du parce que kuma do ba suru ba few ni qur'ana ayo de nyami yona ni ba suru kulu wala ba damnya wala ayatul kursi ba labauna nga akafire yoro de kolo janyi wal ma kafire yoro de to shiro bali wayre de mushriku ya jema yo ka ala ni fen wala fara nyonga ke dokera koy zambe kuma de tlini ala sona te munu fo ida faibli dokera parce que jamana yi to kera ambe ka nyon la to flesandi wallahi demsonu be internet ka bi kube moriala be mana kam fo mo ma nu moru te de delengawndi wallahi delengawndo na sura jamana ba tukula hal ni démocratie yi tien ko nga nundo kasula parce que faut nous de ma ko flomanu
maa minnu bɛ mɔgɔw hakili ka tulonkɛ kɛ mɔgɔw hakili la dɔ delila ka kuma in fɔ ne ye a ko minnu filɛ kuma na yan ko n'i y'a kɛ tubabu jamana kan ko i bɛ taa kaso la ne ko mun na k'u b'a fɔ k'i b'a la ka tulonkɛ kɛ mɔgɔw hakili la jɔn bɛ se ka t'i sigi faransi k'e fayida di la ye ko n b'a kɛ tan n b'a kɛ tan se ka taa diinɛ nin tɛ diinɛ ye o aw bɛɛ de bɛ k'a bugu diinɛ kɔnɔ n'a sɔrɔ i bɛ diinɛ wɛrɛ la walima i ko nin ko in tɛ diinɛ ko ye n bɛ n ka ko kɛ mɛ sisan Mali yɛrɛ la bɛɛ de fɛn bɛɛ kɛra diinɛ ko ye turabuda kolonifili laturu fɛnw fɛn yɛrɛ fɔlɔ de bɛ Ala ka diɲɛ da laturu dɔnnen tɛ ni bamananya de ye wa laturu masa y'o fɔ dɔ wɛrɛ la bamananya quoi bi a fɔra k'o ye Ala ko ye o dalu bɛ bɔ kuranɛ kɔnɔ o dalu bɛ bɔ hadisa la cɛ i bɛna min fɔ ne y'o mɛn sa i ye kala kɛ min ko kira ko nabima dɔ ye khatu kɛ ko n'i ta n'o ta bɛnna o kira y'o nabima ta jira e la e ta n'o ta bɛ bɛn cogo di kuma de fɔra hakilima ye n'i ta n'o ta bɛnna e ta n'o ta bɛ bɛn cogo di nabimaw ka mɔgɔjiza Ala ye kabako min kɛ nabima dɔ ye e bɛna o ta cogo di ne y'o de fɔ a ye nabima dɔw tɛmɛna olu ka fɛn dɔw tɛ se ka ladege masalan ni maa min ko yan ko an bɛ anw ta in batinu de don aw t'a kɔrɔ dɔn k'i b'i ka misali kɛ Musa ni Kaduru ta si ye an tɛ sɔn o ma i bolo dɛ an tɛ sɔn i ka maa si den fa yan ko Ala ye kabako dɔ jigi la ayi o tɛ kɛ yan dɛ n'i y'a kɛ hadu de kan ka boli kan i bɛ minɛ ka fa a dalu tɛ bɔ Kaduru ta in na dɛ o ye nabiɲumanya mɔgɔjiza de ye ani min bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Ala ka ciden de ye a tɛ se ka nkalon dilan o ye o wa Ala yɛrɛ ale ka maaɲumanya de seereya o ye k'a ci ka taa yɔrɔ olu fila ka kabako e de bɛna k'e ye waliju ye walimusow bɛ digi k'e ye waliju ye e ni mɔgɔw bɛ ta ka saba la ɲɔgɔn kan ko tuma ko nin ye ko nɔrɔ kɔnɔ ko aw tɛ nin ɲɛ dɔn ko maa ɲumanw ko aw t'a faamu maa ɲuman ye dɔ wɛrɛ ye ko ɲumankɛla quoi maa ɲuman bɛ kɛ kojugukɛla ye Ala ka bɔda de kan ye an tɛ se ka taa ta kuma in tɔgɔ ye de an se nin bɛɛ ma bi i mana sɛbɛ kuma fɛn o fɛn fɔ n tulo bɛ journaliste dɔ la ko ne ye kuma dɔ fɔ wala u yɛrɛ wagabiya dama don dɛ ale komi nin ye wagabiya alimami ale yɛrɛ ye wagabiya alimami ka to ka yaala ka ɲɔgɔn tɔgɔ da dɔrɔn ka manamanakanw e ye jumɛn ye sisan e yɛrɛ e ye jumɛn ye ne ye wagabiya ye o ye wagabiya e ye jumɛn ye e yɛrɛ t'a dɔn e ye min yɛrɛ ye e ka silamɛ ye e ta ye jumɛn ye o de y'a to ne y'a fɔ k'a ka tɔgɔ ninnu to yen a bɛ kungo de se silamɛ ma a tɛ nafa s'a ma tiɲɛnikɛlaw ni fasigiw y'u sinsin nin de kan le fait que an bɛ tɔgɔ ninnu ta k'u tazkiya ka tɔgɔw d'an yɛrɛ la a banna olu yɛrɛ b'a classé ni tɔgɔ ninnu de ye k'a kɛ ka silamɛya buruja fila dama de bɛ yen a tɔ bɛɛ ye nkalon ye silamɛ ɲuman nin tɛ silamɛ ɲuman ye a banna tɔ dɔ ninnu ye kafiri ni nafiki ni mushriku ye Ala kana an y'olu la e tɛ silamɛ kɔni ye kulu fila de ye nin ye silamɛ ɲuman ye nin tɛ silamɛ ɲuman ye a banna a tɔ bɛɛ ye kuma wɛrɛ ye wa silamɛ ɲuman e filɛ ka fɛn o fɛn lagosi o bɛɛ ye silamɛ ɲuman jogow de ye ne ko adamaden yɛrɛ k'i ka ko sɛmɛ Ala la k'i ka ko kalifa Ala ma ni lafiya min b'a la a bɛ jumɛn na e bɛ ko mɔgɔ empêcher ko f'u k'a lajɛ bon an bɛ mun lajɛ sisan Ala ye min latigɛ k'o bɛna kɛ an t'o de lajɛ wa n'a e y'a lajɛ ni tiɲɛ don n'a bɛ se ka kɛ filakɔni don ni tiɲɛ don aw sera k'a bɔ a ma o kɔrɔ ye ko tiɲɛ kun tɛ ni tiɲɛ don aw tɛ se k'a bɔ a ma a lajɛ kun ye jumɛn ye a bɛ komi sisan n'i y'i cɛsiri n'a sɔrɔ ko dɔnni bɛ yen sisan an dɔ k'an si da dɔn n'i y'a da dɔn a bɛ mun ye i bɛ se ka dɔ fara a kan Ala ye fɛn minnu dogo an na ko an ka hɛrɛ de b'u la fɛn bɛɛ dɔnni man ɲi mɔgɔ ma o Ala ye ko minnu dogo walahi n'i y'i sigi k'a lajɛ Ala ka hinɛw de don ka adamaden ye kuma dɔ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen a sa cogo ye magariko ye nka ale yɛrɛ t'o dɔn a b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ o jɔrɔ t'a la parce que a t'o cogoya dɔn a si yɛrɛ man jan mɛ a t'o fana dɔn a bɛ nata k'a fɔ n bɛna si jan sɔrɔ a b'a ka ɲɛnamaya kunkurunin kɛ o lafiya kɔnɔ a bɛna sa yɔrɔ min a t'o dɔn nin bɛɛ ye Ala ka hinɛ de ye an kan ka minnu dɔn Ala y'olu jira an na o an b'an ka min dɔn n'a dɔnni t'an nafa Ala y'o to dibi la min sigin bɛ k'e ye lajɛlikɛla ye k'e bɛ kow ye ni kow nata ye i yɛrɛ taw bɛ cogo di dɛ i yɛrɛ ka kow
sebe koloni te era kungoyde la turunya ate era kungoyde min binna era ma walma era kumbi minga ya do ato yede anda bo ye koni titi era te kungomo ay la tur dalaj menye walma ay bugur dalaj menye kwa ko angani ntama imbwama walma angani nko imbwama saya bala ayere bora la mo munun tarake ulu turala aw me fola aya me folo ko anga lajel kala do ko ya ko karsa de ere de te magar sike mai e ay ubo fo ni nana kibe fanga ni est ce que wa fie ki tika fanga soro nga beba fie de ko e a idolo kanyere de ko me fa saraka o de kabo ki dolo kay ko nga ko fa saraka o de kabo parce que saraka mina dale de ba a kuntan saraka jugu minena ala be akanki kanta ma ala kanki na ta bo shere ko parce que ko inda mate mena ko e be ka imanyu ka balu jullate fu ku nege ni musoro ba desele bafla o de na ka finu bina onaka warnu bina o dinge bina dorome min dama o debo kenyonga kana di dem sen danga de do kole mune sigileba kale yeni fe masaide yeni ye min no min ni ba do akirege okma la turu atseka sanu de ya la turu te sanu ma yoro do ha la turu te petrolier ha parce que ma barka mautenga barka ufuna barka bulu fana nakate muka kilianga muna eta tara sanu ni machine sa ibitla kana baraka ni ve koko e ka sanu soro ya muni bi machine sa ikita to aka turabuda ka sanu mayro jinza e kwa ke gude e la jeli kala men blale sanu ni nanya kata ko yanzi ba la jeli peke sono kon bisika renseignement d'état nu ya ni la jeli kala era do ko ndamanda min gadi aba ko taya ve ko ne ay ki garsike be ave ni a sura nana fay ko yende sanu kata da la jeli kala waran sey le parce que ube jamana in donc ko ngom nu me mo dala ubado ni na la jeli kala fi ya ba fa a e war ko be ni ka de erba ko oho e war ko tanjon ni ka malien rebe dola bi war ko ko ni e dem se mi kamano ngoroni sam wan ko sam bisa ban doni binani ibal ko amana e kunduna musoko dola masra soro de e ba ko oho e ma shi biso wa ke ma musoko do nyini musoko de o fe ka fo para odora yi dotati o do ngoy o windi la kuma ube kuma nun dladla ere sikile akla kwa yi ngoye chama fuyi ama fuyi akaki unde akaki we tanga ni mblanga shishira nga tabla subhanaka